मु सोशल मीडिया रे जहाँ देखी आपण मानक कही रखा चाहे मोर राजनैतिक कैरियर राजनैतिक पद पदवी एवं सांविधानिक विधि व्यवस्था हिसाब से निर्वाचित प्रतिनिधि जितेक दिन मोर अतिवाहित है बयस से नहीं जी ट्रोल करेणु मुझे प्रतिक्रियाशील होगा चाहूना किंतु आपण मानकर भ्रम दूर करने आपण मानकर प्रश्न उत्तर देवाई मु निश्चित रूपे कहूँ विजु जनता दल को समालोचना करने पूर्वर से बाबा को पचार आवश्यकता थिला तीन थर विजु जनता दल टिकेट पाइबापी विजु जनता दल सहित सामिल होगापी निजर पारुपण सबु चेष्टा से करने सत्वे निज विजु जनता दल में सामिल करा जाए नहीं। विजु जनता दल जदि एते खराब थिला तो बाबा को ज्ञान नेबार आवश्यकता अच्छी विजु जनता दल को किपरि भावे ताके जीवाई विकल होते से दूरे गला वर्तमान नुआ युवक राजनीति करिवार श्रद्धा अच्छी एवं भाव विहल अनेक कथा कही जाउछंती विजु जनता दल को समालोचना करिवार कौन सी ज्ञान पाखे ना माध्यम कहवाक चाहे कहि वर्तमान सरकार आसबार 2 वर्ष भितर आपण माने समस्त अच्छी आम ठारू अधिक आसिका निर्वाचन मंडल में आपण माने परिभ्रमण करती आपण माने अवगत थे कौन नूतन काम होती विजु जनता दल 24 वर्ष शासन भितर जी कार्य करिछि जदि आगामी 50 वर्ष पर्यंत ओडिशार जनसाधारणता को उपभोग करिवे एवं लोक मानकर कार्य से आसीबो ए सरकार ए 2 वर्ष गला आगामी जदि तांकु केबे सुजोग मिले 10 वर्ष मध्य जदि जेतिकी योजना विजु जनता दल करछि तार नाम परिवर्तन करबा केवल खाली ए सरकार रुए ताहा मध्य ताकु कम पड़िबो एणु विकास आशिकार कौन होइछि आपण माने जानिछंती विजु जनता दल सरकार समय वर्तमान 2 वर्ष मध्य आपण माने कहि पारिबे कि मु आपण माध्यम आह्वान करने को चाहे भारतीय जनता पार्टी जेकोसी व्यक्तित्व को जदि खोला मंच में बसवे आसिकार विकास कथा विजु जनता दल गोटे पटे उपस्थापन एवं तांकर भारतीय जनता पार्टी सरकार समय उपस्थापन कर स्वागत करुच्ची से समय आपण मान उपस्थापन एवं को कथा है नहीं विजु जनता दल पक्षरे आपण माने कहतु एवं को कथा विकास शुणी भारतीय जनता पार्टी आपण माने उपस्थापन करतु मु आपण मानकर प्रश्न उत्तर देवी कौन सी कार्य है नहीं दृढ़ स्वर में कहि 2 वर्ष भितर नूतन योजना किसी है नहीं आजिका जदि आपण मान देखिए सरकार ऑफिस रे समस्त सरकारी कर्मचारी हाहाकार होती विशेषकर आसिकार मु कहि एणु विकास कौन है कहि 2 वर्ष मध्य आगामी 24 गत 24 वर्ष भितर जहाँ विकास होती आपण मान देखिए जड़े मनुष्य प्रतिश्रुति मिथ्या प्रतिश्रुति वर्ष को 50,000 देवा प्रति बदल में 5 वर्ष में 50,000 देवाई प्रतिश्रुतिबद्ध होती मात्र 2 वर्ष में 3टी किस्ती देती आगामी दिन देवे कि नहीं बर्तमान भितर विचार विमर्श चली एणु आपण जदि कहे विजुली कथा आज नूतन सरकार मैंने आसिले निर्वाचन होती अन्य राज्य मानक संगे संगे प्रतिश्रुति पालन कर देखी 2 वर्ष बीतीगला विजुली कथा आपण मान आगे आम उपस्थापन करूँ विजुली दर बढ़िया पीपीएसएल को सहयोग करने सांगू छाड़े जनसाधारण को कंज्यूमर प्रति किसी करना 300 यूनिट बिजुली छाड़ा कथा कही आपण मैंने देखी से कथा सरकार को आसवा परवर्ती अवस्था उपस्थापन कर से कथा को आगू नेबार एणु अनेक कथा अच्छी वर्तमान विजु जनता दल गोटे राजनैतिक दल एक सामाजिक अनुष्ठान ओडिशार जनसाधारण को धन जीवन रक्षा करने प्रतिश्रुतिबद्ध एवं आगामी दिन में जेकोसी परिस्थिति आसब जेकोसी राजनीतिक सत्ता रही राजनीतिक दल मैंने विभिन्न माध्यम जनसाधारण जो विभिन्न हैरान हरकत करने चाहते लुंठन करने शोषण करने चाहते विजु जनता दल केवे से सुजोग देव ना प्रत्येक मुहूर्त 24 घंटा तो 7 हिसाब से आम पूरा जाग्रत भर हिसाब से आज जाग्रत रू कौन
କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସରଜବାଡ଼ି ଛକ ସରଜବାଡ଼ି ବି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସହମତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ପୁରାତନ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ସେଇଠାରେ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥାଏ ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ଯିବ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଜେନ୍ସି ହେଉ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଜେନ୍ସି ହେଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ କରାଯିବ। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସଭା କରାଯିବ ଏବଂ ବିତର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅମକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ କି ଅମକ ଲୋକ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନର ଆମେ ଯଦି ନାମକୁ ନେଇ କରିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ବିତ କରାଇଛନ୍ତି ଆସିକା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କାହା ନାଁରେ ଆମେ ନାମିତ କରିବା। ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ବିଧାୟକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଧାୟକର ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ବିଧାୟକ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆଜିଠାରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ କେତେଜଣ ବିଧାୟକ କେଉଁ ବିଧାୟକର ଭୂମିକା କ'ଣ ମୁଁ ତ ବିଧାୟକର ନାମରେ ନାମିତ ହେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ବିତର୍କ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଆସିକାର ବିଧାୟକ ହରିହର ଦାସ ଯିଏ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଜନକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଧାନସଭାରେ ହରିହର ଦାସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ସେ ପ୍ରଥମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନରେ ସାରା ପରିଶ୍ରମରେ ଦେଶ ଆଜି ପରିଚାଳିତ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବେ ଏ ଦେଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଜନସାଧାରଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠାରୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆସିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିକେତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସିକାର ଅନେକ ନିର୍ବାଚିତ ନୂତନ ଭାବେ ଆସିଥିବା ସରକାର ତାକୁ ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁବ ସଭାପତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆସିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଦରମା ନେବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଦରମା 8 ଲକ୍ଷ ପୋଷଉନି ବୋଲି କହିବା ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ ଛକ କରିବା ଜନସାଧାରଣ ଲିଖିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ମୋତେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ये गुगुल रे बारले जानि पारिबे लोकनाथ विषय माने टंकाए दरमा नेथिले जे विधानसभार नीति नियम अछि बिना दरमारे के कार्य करि पारिबेनी एवं से टंकाटी ग्रहण करते सेही परि विधायक माने अछथि। राघव परिडा जने विधायक थिले जेतेबेले 1981 ରୁ 81 मसिया मध्यरे समस्त विधायक मानक भुवनेश्वर रे घर दिया जाउतला जागा दिया जाउतला सेतेबेले से विधानसभा रे राष्ट्रपति बाकू लेखिक देथिले एवं सेतेबेले कांग्रेस सरकारଙ୍କର सेना साधारण संपादक राजीव गांधी बाकू लेखिथिले मते
विधानसभा निर्वाचित कर पठे मो अंचल किसी विकास करने घर ने चाहूना एवं ता प्रतिबदल में मत गोटे शिल्प दि जाऊ ता प्रति आधार कर स्पिनिंग मिल गोटे जिन दि जाइला शिल्पटी एवं से घर वर्तमान पर कौन घर जाइना होम डिपार्टमेंट को आप गूगल रे मारे जदि बाहर यहीपरि विधायक मैंने अनेक विधायक आउरी अच्छा आसिका को आसिकार विकास में आसिकार जनसाधारण परवर्ती पीढ़ी चिंता करुले।